मुख्यमंत्री की भेजी उन्नयनेर पांचाली ग्वालपोखर ब्लॉक के धर्मपुर इलाके के जाने माने व्यवसायी और समाज सेवी अनिमेश चंद्र साहा के पास पहुंच गई है। रविवार को एक छोटे से समारोह में राज्य सरकार के मंत्री गुलाम रब्बानी ने मुख्यमंत्री की भेजी उन्नयनेर पांचाली और मुख्यमंत्री का साइन किया हुआ एक लेटर अनिमेश चंद्र साहा को सौंपे हैं। पता चला है कि इस उन्नयनेर पांचाली में राज्य सरकार के अलग अलग विकास योजनाओं, प्रोजेक्ट्स, जन कल्याणकारी योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही विकास की झांकी प्रस्तुत किया गया है। ये पहल आम लोगों को सरकार के काम और योजना के बारे में साफ जानकारी देने के लिए है। अनिमेश चंद्र साहा ने कहा कि वो मुख्यमंत्री की भेजी इस उन्नयनेर पांचाली को इलाके के आम लोगों तक पहुंचाएंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वो हमेशा लोगों के साथ रहने का वादा करते हैं। मंत्री गुलाम रब्बानी ने कहा कि उन्नयनेर पांचाली उस विकास के रास्ते की झलक है जिस पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। उन्हें उम्मीद है कि इस पहल से लोगों में जागरूकता और बढ़ेगी। আমি অবাক হয়ে গেলাম कि दीदी এর নামটা কি করে পালেন। হ্যাঁ, এটা অবাক, আমি দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে অনিমেষদের নামে চিঠি এসছে, একটা প্যাকেট এসছে, প্যাকেটের মধ্যে বুকস আছে। অনিমেষদার সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক, কেন বাবা আমার এখানে থাকতেন কোঅপারেটিভে, তখন থেকে অনিমেষদাকে আমরা চিনি। তো আজকে এটা আমি দিতে অনেক খুশি যে আমার সিনিয়র বড় দাদাকে আমি দিতে পেরেছি। আর দাদা ভাই সবসময় সম্পর্ক থাকে আমাদের, আর আমরা হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই সবাই একসঙ্গে থাকি। যার জন্য আমরা চাই যে মমতা ব্যানার্জি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবার চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়, আর আমাদের বাংলাকে রক্ষা করে। আর বাংলার এসআইয়ের নিয়ে যে ফাইটটা করলেন, আজকে এসআইয়ের নিয়ে আমাদের বিএলও থেকে আরম্ভ করে সবাই আমরা এসআইয়ের ফর্মগুলো ভরছি। এটা দিদিকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমরা, যে আজকে আমাদের বিএলও থেকে বিডিও থেকে ডিও থেকে এআরও থেকে সবাই আমরা কাজে আছি। দাদা আপনার নাম? আমার নাম অনিমেষ চন্দ্র সাহা। বললাম আপনাকে মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে উপহার এসছে, কি বলবেন? আমি বলবো আমরা দিদিকে অনেক দিন থেকে আমরা ভালোবাসি বা দিদির ইয়েতে আমরা আছি। আমাকে যা বলবে আমরা তাই করবো দিদির জন্য, আর কোনো অসুবিধা হবে না। আমরা সবাই মিলে দিদির হাত যাতে মজবুত হয় তার জন্য আমরা সবাই আছি। মন্ত্রী সাহেব আজকে আপনাকে তুলে দিলেন উন্নয়নের পাঁচালী। হ্যাঁ, উন্নয়ন পাঁচালী আছে, আমি সবাই গ্রামবাসীকে সবাইকে দেখাবো, আমি নিজেও করবো, সবাইকে দেখাবো। ঠিক আছে।